lorsque l'État d'Israël est attaqué à l'intérieur des médias, la plus grande partie des Juifs de France se sentent eux-mêmes attaqués. Der Zentralrat ist täglich aufgefordert und führt es auch durch, auf negative Schlagzeilen einzugehen. Well, we have a rising tide as part of the anti-Israel campaign of delegitimizing Israel and the whole connection of the Jewish people with the land of Israel. And that takes a variety of forms, both political, cultural, through the media. Qué cobarde es el ejército de Israel. Atacar un pueblo rendido, dormido, inocente, y se jactan de estar defendiendo a su pueblo. La critique systématique que l'on peut voir dans la bouche de certains ou sous la plume de certains en Belgique est extrêmement suspecte. On a vu lors de manifestations de très nombreuses affiches, on voit le drapeau israélien mis en équation avec la croix gammée. Magyarországon a politikai erők egy része újból és újból felhátolgatja azt, hogy Izrael él a jogos önvédelemnek a jogával. Quelli che sono i tradizionali e indomiti nemici dello Stato di Israele, e quindi da Ahmadinejad a Hamas a Gheddafi, hanno avuto un ruolo per cui lo Stato di Israele è risultato delegittimato. Entretanto, nós sentimos no dia a dia pressões relativas a algumas atitudes que Israel toma de autodefesa e que são mal divulgadas na sua essência e na sua origem. Zsidó Világkongresszus szerepe nagyon jelentős abban, hogy Izraelnek senki ne kérdőjelezhesse meg a nemzetközi jogi szerepét. Un'azione corale per combattere la delegittimazione dello Stato di Israele è il valore aggiunto del Congresso Mondiale Ebraico, un luogo di scambio e di collegamento tra tutte le unioni di tutte le comunità europee e mondiali. Еврейските организации в света, включително Световния еврейски конгрес, трябва да подкрепят общностите. Le travail, je pense, au niveau du Congrès mondial doit se faire sur plusieurs axes
mais l'axe, je pense, prioritaire doit être l'axe médiatique. The WJC has a big role, but working in conjunction with the local communities, and then it can be very helpful. Le président du Congrès juif mondial, Ron Lauder, a pris à bras-le-corps son travail d'être une espèce d'état-major de ce qui se passe dans les différents pays du monde à l'égard de l'image d'Israël. Ich sehe, Ronald Lauder hat damit Erfolge und ich wünsche ihm, dass noch weiterhin wirklich die Möglichkeit hat, alle davon so zu überzeugen, wie überzeugt ist von der Existenz Israel und wie überhaupt die ganze jüdische Welt davon überzeugt ist. These are very difficult times for the Jewish people, and thank God there is a World Jewish Congress, because I don't know of any other organization that encompasses the whole Jewish world the way the World Jewish Congress does.